Namo Namah Chhatraha. How are you all? I hope you all are very fine and studying at home very rigorously. And we are there to help you out in this exercise of online teaching. So let's start with our 10th standard first lesson, that is Adya Krushakaha Pruthuvainyaha. I will be explaining this lesson in English, somehow Marathi or Hindi, to make you understand more properly. So let's start with our lesson number 1, Adya Krushakaha Pruthuvainyaha. Now students, they have given you the first paragraph, that is the introduction. ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता वेन भूपतेः पृथुः वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नाम्ना ज्ञातः. Vena Bhupate. Vena Bhupate means the king Vain, whose son is Vainyaha, that is Pruthuvainyaha in our lesson, and this story is from Rigved. Sah Prajahitadakshaha Adarshaha Samrata iti Smrutaha. Prajahitadakshaha, thinking about the well-being of the society. Adarshaha, ideal. Samrataha इति स्मृतः. भारतदेशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च. Now students, in earlier line प्रजाहितदक्षः आदर्शः, these two are the adjectives, म्हणजेच विशेषण, बरोबर आहे ना. भारतदेशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं. प्रारब्धं, he started the agricultural activity for the first time. संशोधितं, research and development. स एष कृषिविद्यायाः जनकः इति मतः. जनकः म्हणजे राजा, जनकः म्हणजे father. So he is treated as the Janakah, father of agricultural activity, because he was the first to introduce the agricultural activity on the earth. Ataha eva sah prathamah krushakah. So he was treated as the first farmer. Dharitryaha pruthivi iti namabidhanam पृथोः कार्यस्य स्मारकम इति मन्यते बुधैहि. म्हणजेच पृथ्वी असं आपण धरित्रीला नाव देतो, बरोबर ना. समानार्थी शब्द आहे तो. सो पृथ्वी इज द synonym to earth. पृथ्वी, this is considered as the synonym of earth. That means this particular name is by giving the name of पृथुवैन्य. पृथुवैन्याचं नाव म्हणून धरित्रीला पृथ्वी असं म्हटलं जातं, असं बऱ्याच जणांचं मत आहे. सो स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट लेसन. भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट. अभिषिक्तः मीन्स कोरोनेटेड, ज्याचा राज्याभिषेक झाला आहे असा. First coronated king of this earth was पृथुवैन्य. प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्. प्रयाग was his capital. राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुमुत्सुकाः. At the time of coronation, now students, चारणाः, चारणाः या शब्दाचा अर्थ आहे सिंगर. आपण भाट म्हणतो ना मराठीत, ते सिंगर्स, बार्ड. They were very eager to sing about Prithuvainya in his praise. But Prithuvainya is so humble king that he denied that. He refused, or he told them not to do so. Why? काय बरं म्हणाला तो? बघा. तदा पृथुः आज्ञापयत तिष्ठन्तु चारणा. प्लीज स्टॉप, थांबा जरा, प्लीज वेट. यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावत
तावदहं न स्तोतव्यः. स्तवनं तु ईश्वरस्यैव भवेत्. Till the time my virtues are not revealed, they are not displayed properly, you should not praise me. How humble Prithuvainya was. This shows his humbleness. Till the time I don't perform, till the time I don't say, or till the time I don't do anything for the subject, please do not praise me. किती छान सांगितलंय ना. So next, स्तवनम तु ईश्वरस्यैव भवेत्. म्हणजेच देअर हॅज टू बी प्रेज. प्रेज कुणाचं असलं पाहिजे? लॉर्ड. एक्झॅक्टली, लॉर्डचं, देवाचं असलं पाहिजे. सो लॉर्ड शुड बी ओनली प्रेज्ड अँड नॉट मी. स्तुतिपाठकाः पृथुवैन्यस्य एतादृशी निस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. निस्पृहता हा शब्द मराठी सुद्धा आहे, जो तुम्हाला माहिती आहे. निस्पृहता म्हणजे सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस, स्वतःबद्दल बोलणं आणि दुसऱ्यांसाठी खूप काही करणं, याला म्हणायचं सेल्फलेसनेस. स्तुतिपाठकाः पृथुवैन्यस्य एतादृशीं निस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. All those bards were very much happy and they were very pleased to know that Prithuvainya was selfless person. He was more concentrating on the well-being of the society. So in this paragraph, first of all, understand what type of Prithuvainya was. He was considered to be first farmer of the earth. Even it is said that he is the father of the agricultural activity. Again, he is treated as selfless person since he was more keen about the well-being of the society. Now students, please understand, in this paragraph you have certain tumanta avyayas, certain twanta avyayas. ह्याच्यामध्ये त्वांत कुठे बरं आला? पहिला आहे ज्ञात्वा, हा झाला त्वांत अव्यय. तुमंत अव्यय गातुम उत्सुकाः, ही जी संधी आहे त्यामध्ये आहे गातुम प्लस उत्सुकाः. यामध्ये गातुम म्हणजे तुमंत अव्यय आहे. तुमंत हे त्वर्थक तुमंत अव्यय. या प्रकारे आपण काही अव्यय बघितले. त्यानंतर यामध्ये लकार सुद्धा आहेत. लोट लकार आहे, लंग लकार आहे. तिष्ठन्तु चारणाः हे अतिशय चांगलं उदाहरण आहे लोट लकाराचं. तिष्ठन्तु, प्लीज वेट, थांबा. ठीक आहे. या प्रकारे आपला फर्स्ट पॅराग्राफ झाला. या पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला काय कळलं तर पृथुवैन्य कसा की हाऊ वॉज पृथुवैन्य. नेक्स्ट, एकदा पृथुराजः स्वराजभ्रमणम् अकरोत्. Once he started roaming around in his kingdom. स्वराज्ये, स्वतःच्या किंगडम मध्ये, स्वतःच्या राज्यात, स्वराज्ये. He wanted to roam around. He started roaming in his own kingdom. भ्रमणसमये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च. अशक्ताश्च हा संधी आहे. अशक्तः प्लस च. कृशाः, अशक्ताः, दीज आर द ॲडजेक्टिव्ज, विशेषण. पण कशाचे विशेषण आहेत? प्रजा, नाम प्रजा आणि विशेषण आहे कृशाः, अशक्ताः. बरोबर. ॲट द टाइम ऑफ रोमिंग अराउंड ही सॉ, दृष्टम, ही सॉ हा आहे धातुसाधित विशेषण दृष्टम. ही सॉ his subjects is very pale. They are very pale and they are not having good food. कृशाः अतिशय, they are pale. अशक्ताः. ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति. They are living their life like an animal. पशुवत् जीवन्ति हा आहे संधी. पशुवत प्लस जीवंती म्हणजे पशुसारखं जगतायत. पशुवत, पशुप्रमाणे, म्हणजेच लाईक ॲन ॲनिमल. निकृष्टान्नम खादंती.
निकृष्टान्नम, अ लो क्वालिटी फूड. निकृष्ट, ज्याचा दर्जा चांगला नाही, निकृष्ट. निकृष्टान्नम, ज्याचा दर्जा चांगला नाही, निकृष्ट अन्न. दे आर हॅव्हिंग लो क्वालिटी फूड. तदा दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः. दृष्ट्वा, हा आहे त्वांत अव्यय, दृष्ट्वा. तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः. King was very much tensed. He got very much tensed. How this is happening? जातः, हा सुद्धा धातुसाधित विशेषणाचं उदाहरण आहे. तदा पुरोहितो वदत, हा सुद्धा संधी आहे. स्टुडंट्स, इट इज पुरोहितः प्लस अवदत. पुरोहितः प्लस अवदत. हे राजन, धनधान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते. हे राजन म्हणजे ओ किंग, all type of wealth and crops, everything are in the belly of Lord, goddess earth. Goddess earth. हे राजन, ओ किंग, धनधान्यादि सर्वं वस्तु जातम means all type of crops, all type of wealth is basically in the belly of वसुंधरा म्हणजे earth, goddess earth. उदर एव वर्तते, उदर म्हणजे बेली, पोट. सगळ्या प्रकारची प्रॉस्पेरिटी, सगळ्या प्रकारचं वेल्थ हे कुठे आहे? वसुंधरेच्या पोटात. का बरं? त्याचं एक्झाम्पल, त्याचा अर्थ तुम्हाला नंतर समजेल. तत्प्राप्तुम यतस्व, तू त्यांना प्रसन्न करून घे. प्लीज गेट दॅट वेल्थ फ्रॉम हर. तत्प्राप्तुम यतस्व, प्लीज गेट दॅट वेल्थ फ्रॉम हर. धनधान्यादि सर्व वस्तु जात, all type of wealth is in the belly of goddess earth. तदा पृथुनुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम. धनुः सज्जीकृतम, धनु म्हणजे धनुष्य, right? Bow and arrow. He made bow and arrow ready. For what? He wanted to fight with goddess earth. That is why he started getting ready his bow and arrow. सज्जीकृतम, सज्ज केलं. तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदत च. भूमिः, goddess earth, स्त्रीरूपं धृत्वा, by appearing in the form of a lady. धृत्वा, धारण करणं, यातून आला धृत्वा, हा झाला त्वांत अव्यय. स्त्रीचं रूप घेतलं, कुणी घेतलं? गॉडेस अर्थने. भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा. भूमिः स्त्रीरूपम, goddess earth took, goddess earth in the form of a lady came in front of Prithuvanya. Prakatita, she appeared. Prakatita, she appeared in front of Prithuvanya. Abhavat avadat cha. She said, हे राजेंद्र, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्. हे राजेंद्र, ओ किंग, तव पिता दुःशासकः वेनराजः. Now Prithuvanyasya father, Prithuvanyas father was Venaraj, and he was not a good king. That is why goddess earth is telling Prithuvanya that your father was not a good king. Dushasakaha, was not a good king. Rajadharmasya palanam na karot. He not even tried to obey the Rajadharma, religion of a king. Responsibility of the king. He never obeyed that, never fulfilled that. Tada maya
चोरलुंठक भयात धनधान्य पुष्पफलानी मम उदरे निहितानी. निहितानी या शब्दाचा अर्थ आहे लपून ठेवणं, हाईड, लपून ठेवणं. निहितानी. तदा मया चोरलुंठक भयात. चोर लुंठक, चोर आणि दरोडेखोर. धनधान्य पुष्पफलानी मम उदरे निहितानी. सो ड्यू टू द फिअर ऑफ robbery, I kept all the crops, wealth, floras and faunas in my belly. त्वं तु प्रजाहितदक्षः नृपः. प्रजाहितदक्ष means प्रजाहित, प्रजेचं हित बघणारा. त्वं तु प्रजाहितदक्षः नृपः. You are a king who is thinking about the well-being of the society. यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि. If with your own efforts you do the farming activity, then I will be pleased and I will give you the blessings. कृषी कार्यम करोशी म्हणजे तू फार्मिंग ॲक्टिव्हिटी कर, जर केलीस तर. तरीही, जर तर आलं बघा, यदि आणि तरीही. अहम प्रसन्ना भविष्यामी, आय विल बी प्लीज्ड. हा लूट लकार आहे, भविष्यामी फ्युचर टेन्स आहे. अतः धनुः त्यज. जस्ट धनुः त्यज, थ्रो अवे दैट बो एंड एरो. अतः धनुः त्यज, थ्रो अवे दैट बो एंड एरो. खनित्राणि हलान कुद्दालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु. खनित्राणि हलान कुद्दलकान लवित्राणि. These are the equipments in farming activity. खनित्राणि हलान कुद्दालकान लवित्राणि. Axe, plow, spade and sickles. खनित्राणि axe, हलान plow, कुद्दालकान spade, लवित्राणि sickle. These are all the farming activity equipments. च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु. गृहीत्वा त्वान्तव्य आहे. Keep all these things, all these equipments ready. By taking them and subjects along with you, you start your farming activity. भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्. Now students, the earlier paragraph, Goddess Earth gave him an advice. What advice she gave? She told that you take all the farming equipments, you take your subjects along with you and start the farming activity. Once you start it, I will be pleased and I will give you all your wealth to you. This was the advice given by Goddess Earth. And as per that advice, what the Prithuvainya did is in this paragraph. So there will be two things. Number one, the advice of Goddess Earth. And the second one is that what did Prithuvainya do after getting advice from Goddess Earth.